السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام ہے صفدر عیسیٰ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس سی میتھمیٹیکل میتھڈ کی ایکسرسائز نمبر 9.4 کے کوشچن نمبر 6 کو سالو کریں گے۔ یہ اس پلے لسٹ کا کوشچن نمبر 6 ہے۔ کوشچن ہے سالو ڈیفرنشیل ایکویشن y dx plus x dy over 1 minus x square y square plus x into dx is equal to 0۔ اس کا سولوشن نکالتے ہیں۔ اس ایکویشن کو ہم سب سے پہلے سمپلیفائی کریں گے، دین ہم دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹ ایکویشن ہے یا نان ایگزیکٹ۔ یہاں پہ لکھیں گے y over 1 minus x square y square dx plus x over 1 minus x square y square dy plus x dx is equal to 0۔ نیکسٹ اب اس میں dx والی دو ٹرمز ہیں تو dx کامن لیں گے۔ یہاں پہ لکھیں گے x plus y over 1 minus x square y square dx plus x over 1 minus x square y square into dy is equal to 0۔ Now this is exact equation because if the equation in the form of m dx plus n dy is equal to 0 is called exact equation, and if condition partial m over partial y equal ہو partial n over partial x کی۔ اب یہاں پہ ہم m equal لیں گے x plus y over 1 minus x square y square کے۔ Here m is equal to x plus y over 1 minus x square y square and n is equal to x over 1 minus x square y square। No partial m over partial y is equal to partial over partial y۔ m کی جگہ پہ لکھیں گے x plus y over 1 minus x square y square۔ نیکسٹ اب یہاں پہ پارشل ڈیریویٹو ود ریسپیکٹ ٹو y ہے تو x والی ٹرم جو ہے وہ کانسٹنٹ تصور ہوگی اور کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے، تو یہاں پہ 0 پلس اس پہ کوشنٹ رول اپلائی ہوگا 1 minus x square y square whole square 1 minus x square y square۔ نیکسٹ y کا ڈیریویٹو 1 minus y into partial over partial y 1 minus x square y square۔ نیکسٹ اس کو لکھیں گے partial m over partial y equal to 1 minus x square y square minus y 1 کا ڈیریویٹو 0 minus 2x square y۔ اس میں x square کانسٹنٹ اور y square کا ڈیریویٹو 2y over 1 minus x square y square whole square۔ نیکسٹ یہ آئے گا partial m over partial y equal to 1 minus x square y square minus minus plus 2x square y square over 1 minus x square y square whole square۔ نیکسٹ اب 2x square y square میں سے مائنس کا x square y square مائنس کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے 1 plus x square y square over 1 minus x square y square whole square۔ اسے equation 1 کا نام دیں گے۔ اس کے بعد partial n over partial x لیں گے۔ No partial n over partial x equal to partial over partial x۔ یہاں پہ n کی ویلیو x over 1 minus x square y square۔ اب اس پہ کوشنٹ رول اپلائی ہوگا، یہاں پہ لکھیں گے 1 minus x square y square whole square، یہاں پہ 1 minus x square y square۔ نیکسٹ x کا ڈیریویٹو 1 minus x into partial over partial x 1 minus x square y square کا ڈیریویٹو۔ نیکسٹ 1 minus x square y square minus x، یہاں پہ 1 کا ڈیریویٹو 0 مائنس یہاں پہ پارشل ڈیریویٹو ود ریسپیکٹ ٹو x ہے تو یہاں پہ y square جو ہے وہ کانسٹنٹ تصور ہوگا، یہاں پہ y square اور x square کا ڈیریویٹو 2x آئے گا اوور
1 minus x square y square whole square। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे 1 minus x square y square माइनस माइनस प्लस 2x square y square ओवर 1 minus x square y square whole square। ये आप इक्वल आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। सो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट इक्वेशन। Now for solution, integral of m dx plus integral of non-x terms of n into dy is equal to c constant। अब इसमें n की वो वाली टर्म्स लेंगे जिनमें x नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ m की जगह पे लिखेंगे m की वैल्यू x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ विदाउट एक्स यहाँ पे 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 into dy is equal to c constant। next integral of x dx plus y integral of 1 over, अब यहाँ से y स्क्वायर कॉमन लेंगे, y स्क्वायर कॉमन यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसका एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 सी टू इज इक्वल टू सी। अब इस पे फार्मूला अप्लाई होगा एज फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल है 1 ओवर 2 into 1 natural log of 1 plus x over 1 minus x। नेक्स्ट लिखेंगे x स्क्वायर ओवर 2 प्लस यहाँ पे y के साथ इसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1 ओवर y। अब फार्मूला अप्लाई होगा इस पे 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर y नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर y प्लस एक्स ओवर 1 ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 माइनस c2। एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर वाई, इसको लिखेंगे y ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे y एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई ओवर वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई ओवर y इज इक्वल टू c1 माइनस c2 इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे y कैंसिल विद y एंड y कैंसिल विद y, सो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू c कांस्टेंट। नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे 2 कैंसिल विद 2। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2c। नेक्स्ट आप इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू c।
دس از آور فائنل سولوشن. اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.